vous présenter l'OM School, qui va être la première d'un nouveau programme complètement différent de ce qui se fait dans le marché du football. Et ça nous fait plaisir de lancer cette première OM School en Tunisie, bien évidemment pour les raisons personnelles que j'ai évoquées, mais aussi parce que je sais que c'est une terre de football. Bravo pour votre demi-finale à la CAN. Bravo, vous avez vraiment une belle équipe et un bel avenir. Et puis, c'est surtout que vous aimez l'OM. On est très apprécié en Tunisie et parfois on ne le rend pas. Le but de notre engagement avec la Tunisie, avec le Maghreb, c'est de rendre tout simplement ce que les supporters tunisiens nous donnent depuis des années et des années et des années. Il y a vraiment des relations très, très fortes, une très forte communauté maghrébine et tunisienne à Marseille. Donc ces ponts-là, il faut les consolider. Donc pour nous, le développement international, c'est le Maghreb et l'idée, c'est de rester, de travailler à long terme. Alors une école, dont on parlera après, c'est un investissement à long terme. On voit cette première Tunis avec les inscriptions qui ouvrent aujourd'hui, qui ouvrira ses portes la première semaine de septembre. Et le but, c'est de commencer. Il y aura plusieurs qui ouvrent dans les prochaines semaines, notamment au Maghreb. Le but, c'est d'ouvrir à l'international de plus en plus dans les prochaines années. Mais encore une fois, comme Laurent a bien expliqué, respectant cette priorité de se rapprocher à court terme dans le Maghreb. On a choisi exprès le nom de OM School, et notre but, c'est pas de créer, notre priorité, c'est pas de créer des joueurs professionnels, c'est de créer des personnes, de former des personnes. On est ravis, on est très très motivés d'arriver ici avec ces défis-là. Donc c'est aussi qu'on va devoir proposer quelque chose de différent, aussi accompagné par, bien sûr, par une méthodologie, un projet de foot de haut niveau, qui sera piloté directement par un directeur technique formé par l'Olympique de Marseille, qui sera nommé dans les prochaines semaines, qui travaillera directement avec les équipes de l'OM School Tunis. Nous sommes très ravis d'être ici aujourd'hui avec vous, très motivés pour ce projet. البروجي هذا انا واحد من الناس حبيته برشا لانه عندنا عام ونص نخدموا فيه. اليوم فين وصلنا للريزلتا فينا اليوم وصلنا لاكور مع الاولمبيك دو مارسي. ايكول مش تكون مختلفه كومبليتمون، مش تكون يعني مش تخرج لي ستار من تونس، مش ساهم برشا في كره القدم التونسيه. احسن لي زونترونور موجودين في تونس، يعني ايكيب تقريبا دو 15 اونترونور فورمي في الاولمبيك دو مارسي، معاهم ديريكتور تكنيك نتاع اولمبيك دو مارسي من الاولمبيك دو مارسي، ولي طالون كل راهو مش يطلعوا بعد سونتر دو فورماسيون الاولمبيك دو مارسي. هكا باش نعملوا الفان زون نتاع لي سوبورتير نتاع العوام الكل يوليو شاك سومان يمشيو نهار السبت الغادي، باش تكون عندنا امبيونس كبيره، كرون جيون وجو كبير، باش تكون عندنا ماغازان تاع العوام فيها لي توني وفيها كل شيء نتاع العوام. دونك باش تكون برشا علاقه كبيره برشا بين مارسيليا بين تونس. العوام حاطط الباكو للتكوين، حاطط الباكو للديريكتور التكنيك، حاطط الباكو للسويفي نتاع الاولاد هذوكم، وحنا حاطين الباكو جبنا برشا دي زونترونور تري او كاليفي. دونك اللي نوعد به انا مش تكون ثوره كبيره بالنسبه للاولاد الصغار، باش تكون حاجه مختلفه كومبليتمون، بعيده كومبليتمون على كوميرسيال وفلوس وخوض وربح. حاجه طبيعيه باش يكون ثم فري للاولاد باش نجم تعيش الوام سكول، لكن الفلوس هذيك راهي ماهيش ربح، ماشيه للتكوين وماشيه باش نحطوا الولاد في ستوندينغ عالي ياسر. اللي باش يدخل ولده عمره 4 سنين، انا ناكد لك 4 سنين ونص مش يكون مختلف على ال4 سنين. ثم تطور كبير على المستوى الذهني والمستوى الرياضي، باش نعملوا كما نقولوا باش تعلموا كيفاش يرقد بكري. مش انا باش نقول له نجيب له دروكبا نقول له كيفاش لازم يرقد بكري. اللي ساعه 3000 متفرج. لي ماتش يكونوا غاديكا شاك ديمانش اونتر اكاديمي اللي باش نعملوا زاد بعديكا لو ام كاب اللي باش تم فيها مشاركه لي ميور اكاديمي في تونس. حتى صغير كي يترينا ويلعب الماتش نتاعو في ان تيل ستاد يكون موتيفي وي بو فيفر لو ريف. بالنسبه للسلوغان تاعنا سي ايدوكي اي انسبيري انصامبل. يعني nous sommes pas seulement une académie, nous sommes une école. Là c'est différent. Quand on parle d'académie, c'est s'entraîner, s'améliorer et c'est tout, ça s'arrête là. Une école, c'est une hygiène de vie.